मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, मैं आज आप सबको खुदावंद के जिंदा कलाम में से इस आयत के साथ खुश आमदीद कहता हूँ, जो कि मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत यहाँ पर तिलावत करूँगा। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूँ मरकूम है, इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। आज की इस आयत में बात की गई है कि रसूल खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि हमारे ईमान को बढ़ा। क्या कहते हैं? हमारे ईमान को बढ़ा। दोबारा बोलेंगे, क्या कहते हैं? हमारे ईमान को बढ़ा। मसीह में अजीज भाई और बहनों, ये दुआ है। ये क्या है? दुआ है जो कि खुदावंद यीशु मसीह से डायरेक्टली की गई है कि हमारे ईमान को बढ़ा। क्योंकि रसूल जब मसीह यीशु उनसे बातें करते थे तो उनकी बातें समझ में नहीं आती थी, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह उनको बार बार कहते थे कि अगर ईमान लाओगे तो मोजज़ात देखोगे, अगर ईमान लाओगे तो इब्ने आदम पर फरिश्तों को आते जाते देखोगे। तो मसीह में अजीज भाई और बहनों, जब खुदावंद यीशु मसीह उनसे ये बातें करते तो उनको समझ ना आती, तो फिर वो खुदावंद से दरख्वास्त करते हैं कि हमें तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, तू ऐसा करे कि हमारे ईमान को बढ़ा ताकि हम तेरी बातों को समझ सके। सो मसीह में अजीज भाई और बहनों, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ईमान है क्या। क्या देखेंगे? ईमान है क्या, ईमान का मतलब क्या है, ईमान की डेफिनेशन क्या है। और कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ईमान की तारीफ बयान की गई है कि एक्चुअली ईमान है क्या। तो बड़े गौर से सुनिएगा, मैं यहाँ पर हवाला पढ़ूंगा। पौलुस रसूल का खत इब्रानियों की कलीसिया के नाम और उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत यहाँ पर तिलावत करूँगा। और खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। क्या है? उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद, और एतमाद को आसान लफ्ज़ों में भरोसा कहते हैं, यकीन कहते हैं कि ऐसी उम्मीद जिस पर यकीन कर लेना कि ऐसा ही होगा, उसे ईमान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैसे मसीह यीशु ने कहा जब आसमान पर उठाए गए तो क्या कहा कि जिस तरह इब्ने आदम को तुम जाते देखते हो इसी तरह तुम आते देखोगे, और देखो मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि फिर आऊं और तुम्हें भी अपने साथ मसीह यीशु ने उम्मीद दी है। मसीह यीशु ने हमें क्या दी है? उम्मीद दी है। अब इस पर भरोसा करना, इस पर यकीन करना, इस पर एतमाद रखना, इसी को ईमान कहते हैं। इसी को, क्योंकि पौलुस रसूल यहाँ पर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखता है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद है, यानी जिसकी उम्मीद मसीह यीशु ने दी है उस पर एतमाद रखना है, उस पर भरोसा रखना है, उस पर यकीन करना है। और मसीह में अजीज़ भाई और बहनों, उम्मीद क्या है कि मसीह यीशु जल्द बादलों पर आने वाले हैं और हमें भी अपने साथ ले जाने वाले हैं। लेकिन मसीह में अजीज़ भाई और बहनों, ईमान क्या है कि हम इस बात पर यकीन करें, हम इस बात पर यकीन करें, इसी को ईमान कहते हैं। और फिर अगली जो बात लिखी है वो ये है कि अनदेखी चीज़ों का सबूत है। अनदेखी चीज़ों का, अनदेखी चीज़ें कौन सी है? जो नज़र नहीं आती, जो नज़र है। मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर आप खुदा की बात को मानेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। तो जन्नत देखी है किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं देखी। लेकिन इसी बात पर यकीन कर लेना और अनदेखी चीज़ों को साबित मान लेना, उन पर भरोसा कर लेना और उनको ऐसा जानना कि जैसे गोया मेरे सामने है, इसको ईमान कहते हैं।
اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ اسی ایمان کے بارے میں رسول کہتے ہیں کہ اے خداوند، اے ربی، اے استاد، اے یسوع، ہمارے ایمان کو بڑھا۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں خدایا کار دے دے، خدایا اچھا گھر دے دے۔ ہم نے کبھی یہ دعا نہیں کی کہ ہمارے ایمان کو بڑھا، یا کرتے ہیں؟ بہنوں میں سے جب دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں ہمارے ایمان کو بڑھا، کرتے ہیں؟ ویری گڈ۔ بھائیوں میں سے کرتے ہیں؟ پکی بات ہے۔ جب بھی دعا کیا کریں تو یہ لازمی دعا کیا کریں کہ اے خدا ہمارے ایمان کو بڑھا، کیونکہ ایمان بڑھنے سے باتیں سمجھ آتی ہیں، خدا کے کلام کے بھید سمجھ آتے ہیں، اور بغیر روح کے، بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن، بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ سو مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، ہم نے آج یہ جانا ہے کہ ایمان ہے کیا؟ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو جو ہے وہ مان لیتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ گویا وہ ہے۔ سو مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ سو مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، ایمان پیدا کب ہوتا ہے؟ ایمان پیدا کب ہوتا ہے؟ ایمان ہمارے اندر آتا کب ہے؟ ایمان ہمارے اندر بڑھتا کب ہے؟ کلام مقدس میں پولس رسول رومیوں کی کلیسیا میں لکھتے ہیں کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ سب سے پہلے ہم نے بات جانی کہ ایمان جو ہے وہ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، اور پھر ہم نے یہ جانا ہے کہ ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ جب ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ آج اگر ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے تو وہ صرف اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم بائبل بہت کم پڑھتے ہیں، ہم بائبل بہت کم پڑھتے ہیں، اس کو سنتے بہت کم ہیں، سنانے کی زیادہ جلدی کرتے ہیں، سننا کم چاہتے ہیں۔ اور آج مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، میں اکثر ایک بات یہ کرتا ہوں کہ ہر بندہ استاد بننے کے چکر میں ہے، شاگرد کوئی نہیں بننا چاہتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہر شخص جو ہے وہ سنانا چاہتا ہے لیکن سننا نہیں چاہتا، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ سو مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، آئیں ایمان کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کلام سنیں۔ اگر ایمان بڑھانا چاہتے تو زیادہ سے زیادہ کلام سنیں، کیونکہ کلام ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ امید جو خداوند یسوع مسیح ہمیں دے کر گیا ہے اس پر ہماری یقین کو پختہ کرتا ہے، اس پر ہمارے بھروسے کو مضبوط کرتا ہے کہ وہ جلد بادلوں پر آنے والا ہے۔